Mga ka-K5, ginkilala ang pila ka mga police station kag mga kapulisan sa 5th distrito sang Iloilo sa ginpatigayon nga pagdayaw 2026 sang Iloilo Police Provincial Office o kun IPPO bilang pagkilala sa ilang maayo nga performance kag dedikasyon sa pagserbisyo sa publiko. Bukod sa Mighty C, way na ko gina-allergy, way na ko gina-masakit. Salamat Mighty C! Lakip sa mga ginpasidunggan amo si Police Master Sergeant Christopher Bigafate sang Estancia Municipal Police Station nga nag-angkon sang pagkilala bilang Best in Intelligence. Gindayaw man ang Balasan Municipal Police Station matapos makuha ang highest crime clearance efficiency kag most peaceful municipality para sa Type C category. Nakabaton man ini sang pagkilala bangod sa mataas nga accomplishment sa pagdakop sa mga most wanted person sa regional level. Nangin kabahin man sa mga police station nga ginrekognisar sa anti-illegal drug operations ang Estancia, Balasan, Sara, Batad, Lemery, Ahoy, San Dionisio, San Rafael kag Carles Municipal Police Station bangod sa ila kontribusyon sa pagdakop sa mga high-value individual. Samtang ang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company naman o kon 2nd IPMFC nga nag-operar sa Northern Iloilo amo ang ginkilala bilang Best Provincial Mobile Force Company kag nakakuha man sa award para sa highest accomplishment on campaign against illegal fishing. Samtang sa mensahe naman ni Provincial Administrator Dr. Raul Banias nga ang tanan nga ginkilala ang padayon nga magmintinar kag magserbisyo agod nga mapabilin ang kalinong kag katawhay sa probinsya sang Iloilo. Ang Pagdayaw 2026 amo ang tuigan nga programa sang IPPO nga nagahatag pagkilala sa mga kapulisan kag police units nga nagpakita sang talalupang don nga performance sa ila mga operasyon kag serbisyo sa komunidad. Ini si K5 Raji Plazuela de Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa 5th Distrito. K5 News sa FAM. Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty